Yan, magpa-patch lang po tayo ng test sa kamay. And then, let's wait for 5 minutes. Ayan, after 5 minutes, yan, natuyo na lusong cream. Okay, so huhugasan na. Ready? Ayan, sige po. Yan, hugasan mo na. Scrub ka. Yan, ganyan lang. Himasin ka. Yan. Sige, okay na. Patingin po. Ay. Kung titignan mo maigi, pupunasan mo. Ayun. Yan. Makikita mo yun yung tipong Ayun yung line. Ayan o. Yan. For 5 minutes lang yan. Tapos makikita mo na yung epekto. What more kung 30 minutes yan. Yan. Napansin nyo po ba? Yan. So, yan po yung first na test natin for skin. Yan. Yan. So, salamat guys. Sa susunod na lang ulit.